Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Never the end is 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 never the It doesn't make sense. Stanley! 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 No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. Yes. This is my golden ticket. Oh, come now. You don't want it to end already, do you? Why don't we begin again? Is never the end, 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 is never the end. Wait, how did you do that? Salve galera, aqui quem fala é o Vinastro e hoje a gente tá aqui jogando de novo The Stanley Parable Ultra Deluxe Edition. Galera, o que acontece? Eu tenho fuçado nesse jogo aqui algumas coisas bem especiais nessa edição Ultra Deluxe apareceram aqui pra mim e eu resolvi mostrar pra vocês algumas dessas coisas, galera. E como vocês podem ver pela thumb e pelo título do vídeo, esse vídeo aqui vai mostrar pra vocês The Stanley Parable 2 pela primeira vez, galera. É isso aí. A gente vai seguir aqui a nossa história, a gente vai ter alguns conteúdos extras pra gente fazer. Vai parecer que tudo tá normal, mas não tem nada de normal não, turma. Vamos lá. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Tudo normal até agora, né? Aqui! Novo conteúdo! Bora! Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Beleza, galera. Vocês viram aí no início desse vídeo que o conteúdo novo da edição Ultra Deluxe era aquele conteúdo bestão lá. Eu deixei em silêncio para que vocês pudessem sentir-se enfadões mesmo com esse conteúdo novo que o jogo propôs. Mas o nosso narrador tá propondo uma coisa nova aqui pra gente e a gente vai conferir agora. Bora, chegamos. Qual é a boa, narrador? Qual é a boa? Vamos entrar no Elevas.
You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about Eu how também tenho refletido bastante. Ultra Deluxe version has turned out to be. Zoada, velho. Versão zoada. And any new content for it should live up to that legacy. So forget this Ultra Deluxe nonsense. Isso aí. Say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Aí sim, galera! The Stanley Parable 2. Galera, isso aí. Vocês estão vendo direitinho. Esse é o Stanley Parable 2. Começamos um novo jogo, galera. Olha, o fim nunca é o fim. Novamente, 427 é o 2 em destaque, porque Stanley Parable 2. Showcase dos investidores. Pra cá, bora. Ó, o escritório tá outro nível, hein, turma? Ó. Realmente é, bem melhor Stanley Parable 2. Bem mais da hora esse escritório, hein? They're back, 2 doors. Eles estão de volta, 2 portas. Ó, tem umas estratégias aqui, galera, no quadro. Mais uns pôsteres aqui do Stanley Parable 2. Da hora, turma. Olha só, olha o 2 Stanley aqui, velho. Beleza, vamos lá. I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be. Pô, como não, velho? Você lançou o game aqui, velho. Ah, a gente vai fazer o teste, galera. A gente vai testar o game. Sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Bora, 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 bora. Tô curioso. Ah, galera, olha só. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Ah, galera, a gente vai testar várias paradas, velho. Vamos testar. O botão que fala o nome do jogador que tá jogando o jogo. Vamos ver, eu quero isso. Vai falar meu nome? Vai falar Vinácido? Aí sim! For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized. Muito grande, muito pequeno, perfeito. Ai, meu Deus, o tamanho do botão os caras estão vendo. Is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Da hora, vamos lá. Vinácido, hein? Jim. Ô, louco, o cara chamou eu de Jim, velho. Right now, the button only says the name Jim. Sacanagem. Final game, this button will say your name. Ah, velho. That is. Here, let's have you role play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Não, mano, aqui é Vinácido, velho. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want Jim. Whoa, hold on. I want to finish setting up the backstory. If you don't properly roleplay as Jim, then you'll never understand the impact. Tá bom, eu vou ficar focado agora. Vai lá, narrador. It says somebody else's name. Beleza. We're doing it again, and this time let me finish first. Now, allow yourself to become Jim. Beleza, eu sou o Jim. Yourself driving to work as Jim, playing frisbee. Beleza. All right, fine, whatever. It's just a meaningless button that says Jim. Are you happy now? Get out of here. Falou. Até mais, tio. Humiliate me in front of Cheio mal bosta. that I worked very hard on. Vamos ver mais coisas. Tem mais coisas, galera. A gente tem que ver o resto das coisas novas que ele adicionou. O que mais que tem aqui? I'll only let people named Jim play the Stanley Parable 2. Vai ser ótimo pra você. What I've created here. Novo escritório. Não pode tirar screenshot, galera. Eu tirei um screenshot, turma.
Ó, Jump Circle e Infinite Hole pra cá. Vamos lá. Jump Circle a gente viu do Stanley Parable Ultra Deluxe Edition, não é? Olha o Stanleyzinho ali, galera. Colecionáveis. Olha, grátis. Achievement grátis, galera. Vamos lá. Olha o Stanley aqui, galera. Vamos pegar o achievement grátis. Vamos lá. Pegue o seu agora mesmo. Puxe a alavanca e receba o seu achievement. Funciona. Vamos lá. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. Olha. Come to this lever, and when you pull it, the achievement will be... Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now... Sacanagem, hein, narrador? Fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy... Eu quero o achievement, cara. Propaganda enganosa, hein, mano? Ah, sai fora, mano. Você tá de sacanagem com nós. I promise it will happen. What else? What other exhibits have... Olha lá, buraco infinito. Vamos lá. O que é aqui? Não pode tirar screenshots ali, hein, turma? Mas vai lá pra tirar. Beleza. Olha o buraco infinito, turma. Tá, bora lá. Oh, mano. Idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games. Tô caindo já, mano. You see, isn't it one? Oh, louco, One of my mano. more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue on. Se eu apertar X eu volto. Não, eu vou continuar mais um pouco, mano. Tô suave. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go Não, back to the top. quero ficar aqui. Tô de boa. Sooner rather than later spectrum of things. Okay, Stanley, I don't know quite how to... but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Como assim? Very, very deep hole. To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From my perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Ô, louco. Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found Chegamos no out, fundo, Stanley. turma. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I Olha, think tem you umas should coisas hear aqui. just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't Eu we não just falei put nada. all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Bora. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Só vamos. Vazar daqui. Bora, é aqui, né? Eu quero ver mais as suas ideias. Até agora, meia boca pra caramba, hein, velho? Cê é louco, cachoeira. Zoada as suas ideias. Vamos ver aqui nesse lugar que não pode tirar screenshot. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I thought that in the new version, the office could use a bit of decoration. Olha! But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with?
Bora. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. O cara é um sacana, mano. Perguntou minha opinião e pegou a outra, velho. Ah, falou, mano. Tchau. Nossa, já mudou os screenshots aqui e tudo, velho. Maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Oh, galera, mercadoria dos caras, velho. Camiseta, bora ver. Eu vi o conteúdo novo. Vamos ver. Reassurance Bucket. Tá, bora lá. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, cadê o balde, mano? much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. Ali ele. Anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal. Ah, que bom, viu, narrador? Obrigado, cara. Obrigadão. Long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes. Cadê? Me dá o balde, mano. Come on, give it a try. Aí sim. Olha, que balde bizarro, Glow mano. of comfort, even in the face of crushing despair. Ó, bem feito o balde, mano. Through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Tá bom, obrigado, viu? Bacana. Eu vou ter que ficar andando com o balde agora. Ah, que show, viu? Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. A gente já fez esses. Collectibles ali, ó. Bora lá. Vamos subir aqui. Colete todos. Ah, collectibles. Now it's a real video. Ainda bem que eu tô com o balde, eu tava com medo, velho. You'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly is that there will be no reward for collecting all. I Nossa, don't velho. want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Bora. Boa, pegamos um de 6 e não tem o porquê a gente pegar o 6, não vai mudar nada na nossa God, vida. it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy Jump reward circle, for por aqui. absolutely tragic. Tá. Cadê o Jump Circle? Ah, aqui o Jump Circle. Ah, ó, eu tô com o mesmo tanto de pulos que eu tinha. It was a pretty good idea. I'd like to hang on to that for the sequel. Já deu. Ah, merda. É, se bem que ia ser útil, né? Tá, o que mais que a gente tem? Que a gente já fez. Aqui tem tudo, ó. Jump Circle a gente fez. This map é o local que a gente tá. Free Achievement, fizemos. O botão que fala o nome do jogador, fizemos. Mercadoria a gente foi. Settings World Champion. Tá. É bem perto. Settings World Champion aqui, ó. Eu acho.
Não, 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 não. Rapaz. Vamos fuçando. Já pegou os colecionáveis. Tem uma escada bem aqui. Settings World Champion. Ah, é aqui mesmo. Trancado, mano. Os caras são sacana, né, velho? Olha, ali tem novidade, turma. Vamos ver qual é que é. Epílogo. Que merda, mano. É isso aí? E agora? Já vi tudo? Vou embora, velho. Pô, suas novidades são fracas, hein, velho. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes. Tem que chegar aqui pra ver. Well, we'll figure that out later. É isso, mano. A gente chegou daqui, velho. Não dá pra ir embora? Tem saída? Cadê o mapa? Ó, E. O E. Tá por aqui. É aqui a saída. Bora, bora, bora. Os caras, velho, as artes. Pior que tá da hora, velho. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Sim. Ó que louca, velho, essa imagem. Não pode tirar screenshots. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Basicamente, todas ruins, cara. Na boa. O pulo vai ser útil. Video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. Cara, eu tô andando com balde, mano. Você acha que é uma boa ideia? Let's do an experiment. I'll arrange these new features together and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Bora, vai lá, faz aí. Okay. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Que bosta, hein? I mean, there's potential here, right? It's sort of... No. Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay. Boa, vai lá, vai lá. Yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Pior ainda, mano. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it.
I can take the original Stanley Parable and simply, Aí well, sim. insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and Boa, agora uncompromising sim. conviction, this is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Boa, galera! Bem-vindos a Stanley Parable 2! Tamo aí com um novo game The Stanley Parable 2, galera. A gente liberou o jogo 2 aqui. Vocês podem ver que é outro nível, né, velho? Beleza, vamos lá, vamos iniciar o jogo. Ó, os menus todos mudaram, olha, tudo mudou. Tudo diferente. Vamos lá. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a Eles já colocaram os balões, cara. number 427. Employee number Muito bom. 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Vamos pular, vai. Came to him. Boa. Começou o game. Olha os balões, galera. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vamos ver. Olha o balde. Stanley picked up the bucket. A porta do conteúdo novo tá fechada, ó. Boa, vamos lá. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Direita. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Que bosta, galera. No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Não. Vamos aqui. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. E se eu pular aqui? Galera, olha isso. Tem umas madeirinhas aqui que dá pra atravessar pra lá. Olha o colecionável ali, turma. Como que eu faço? Não. Agora eu preciso saber. Aqui, ó. Garoto. Ó. Tá ficando mais louco o seu jogo, hein, velho? You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these. Only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Tá bom. Olha, galera. Eu nunca fui aqui embaixo. Cara, tem essa entrada aqui muito louca, ó. Ô, louco. Bem diferentona, hein? E eu com meu balde aqui, companheiro fiel. Várias fitas. Okay, this is day number 295. Tape number... I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up
É o sistema de som do narrador, galera. It's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no Não mesmo. explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Yes. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get me. What's that? Who's there? Comparada. Ô, louco, galera, tamo de volta aqui. Galera, é isso aí, galera. A gente deu uma conferida aqui nesse novo conteúdo do The Stanley Parable Ultra Deluxe Edition, que é o Stanley Parable 2, que tem aí mais umas novas funções de conteúdo aí pra gente poder explorar. Torna tudo mais divertido. Vocês podem perceber que se eu apertar Start, tá como se fosse The Stanley Parable 2, mudou toda a arte do jogo mesmo. E é isso aí, vocês viram no início desse vídeo que tinha um trailer que eu fiz do Stanley Parable 2, mas esse trailer é fake, tá, galera? Esse trailer foi feito por mim, só pra causar mais curiosidade mesmo, pra vocês verem como o jogo poderia ser se fosse diferente, mas na verdade são pequenas adições mesmo. Mas pra quem gostou desse jogo pela primeira vez, ver essas novas coisinhas, novas interações, é uma coisa bem interessante, galera. E vale a pena conferir, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês porque eu achei que tinha mais coisa interessante pra poder mostrar, achei surpreendente e achei legal. Tava jogando meu tempo livre e acabei esbarrando aqui em Stanley Parable 2, beleza? Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E não se esquece, é claro, de ativar as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal do Vinastro, beleza? Vão aparecer as playlists aí no final. Se você gostar de alguma coisa, dá uma clicada e confere mais vídeos do canal aqui do Vinastro, beleza? É isso aí, a gente se vê no próximo.